Pryd mae pobl yn gweld fi, maen nhw just meddwl fel, oh look, that's someone really happy who smiles and laughs all the time. Un peth rydw i eisiau dweud i mam fi yw, rydw i'n better off without you. Mae fel brifo weithiau i gweld pobl eraill gyda mamau nhw'n edrych ar ôl nhw. It's shit. Dance yw therapy fi. Mae'n helpu gyda fy mental health. Hyd yn oed pryd fi'n teimlo fi methu agor lan i bobl. Mae dance pob amser yna i fi. Am y tro cyntaf, rydw i'n mynd i cystadlu yn y Dance World Cup yn San Sebastian ac rydw i'n methu aros, just cystadlu gyda'n gilydd, representing. Ydy yn Cymru? Ydy Cymru Wales? Ie, Cymru. Fi'n really gyffrous i actually gallu mynd i gystadleuaeth mor enfawr. Fe ni yw Holly a fi yw athrawes dawns Tanisha a Capano. Mae perthynas da iawn gyda fi gyda'r merched. Fi wedi bod yn dysgu nhw ers sbel nawr, ers yn fod yn blwyddyn 7, so amser hir. Dydyn ni angen ymarfer nawr yn galed iawn. Ni angen bod on point. Don't get that in. I will cry if you put that in. Oh, I'm so hungry! You're taking the mic! Oh! Mae'n sy'n y mamau heddiw. Fi heb bod ar gwmpas fy mam am tua fel 12 years, fys fi'n dweud. Fi ddim efo syniad fel be bys hi'n neud heddiw. Fel, fi ddim gwybod os hi'n meddwl amdano fi, fy mrawd. Efallai hi yn. Obviously fi'n meddwl amdano hi. Rydw i'n ddiolchgar am gael fy mam, rydw i'n byw gyda naw Hazel. Herwydd mae hi wedi cymryd fi mewn, pryd rydw i'n cael neb o gwbl. Ond wedyn weithiau rydw i'n teimlo'n drist pryd fi'n meddwl am Sul y Mamau. Oherwydd mae fy birth mum fi, dydy hi ddim really wedi cael diddordeb mewn fi, wedi'n rhoi ei partner hi o blaen fi. We see all these posts on social media like, oh, fel perfect families, ond fel hwnna ddim yn reality. Pan fi'n gweld fel pobl gyda mamau nhw, rydw i'n teimlo'n teimlo'n bach yn left out. Mae fy'n nhad fel y mum and y dad yn one, a dwi'n cael fel cerdyn a blodau ar gyfer fy nhad, jyst i fel quick appreciation. Rydw i'n teimlo'n ddiolchgar bod rydw i'n cael ffrindiau fel Tanisha. Fi'n mynd i gweld fy ffrind Capano, un o'r ffrindiau gorau fi. Fi jyst eisiau check o hi'n okay, a especially ar diwrnod fel hwn, fel Sul y Mamau, lle ni ddau ddim efo ein mamau yn y picture. Sut ti'n teimlo amdano heddi? 50-50. Rydw i'n just cael fel that little bruise that won't go away. Yeah, of course. Ond sut ti'n teimlo? It's hard. Fi'n crio weithiau. Fi fel, you know, like, why can't my mum be here? Ti eisiau cysylltiad gyda mam neu rhywbeth? Fi wedi bod mewn cysylltiad gyda hi weithiau, just fel bump o mewn i hi, oherwydd hi'n byw yn agos. Weithiau fi fel, you know what, like, it'd be nice just i fel cysylltu â hi, ond fi'n better off heb hi, a mae'n anodd. Mae gen i teulu a lot gwell na beth byddwn ni'n cael os o'n ni'n gyda fy birth mum. Weithiau fi'n fel in the best mood, fel yeah, love life, live, laugh, love, ond wedyn pryd fi'n fel ar ben fy hun, fi'n mynd fel through the cycle, ble mae fel, oh, neb hoffi fi, rydw i ar ben fy hun, hyd yn oed, even os fi ddim. Ond fi yma amdano ti, a mae llawer o pobl eraill eisiau helpu ti, oherwydd nhw eisiau gorau ti, nhw'n gwybod beth ti wedi fod trwyddo, a ni'n automatically fel, oh, they're not going to help us. Well, nhw methu helpu ni,
and that's not the reality. Kick and ta-ta-ta. Here we go. Mae dawns yn helpu gyda fy mental health. Mae yn fel therapi fi mewn ffordd. Oherwydd rydw i'n gallu cael popeth mas fy system. Yn gyntaf, rydw i'n stompo mewn fel, I'm in a bad mood. Ond wedyn, seconds later, rydw i'n chwerthin gyda pawb. A mae'n peth neis. Mae fel little community. Maen nhw weithiau yn gweud wrth pobl fi yw ail mam nhw, sa'n siŵr os mae'n bit da i beidio. Rydw i'n gallu eistedd gyda Holly, cael little cry, him and get a grip. Mae'n just neud fi chwerthin. Ready? 5, 6, 7. Ni yma dim just i dysgu dawns nhw, ond i helpu nhw trwy unrhyw beth arall sy'n mynd mlaen mewn bywyd nhw. Tua wythnos diwethaf wedi ffeindio mas fod mam fi wedi marw. Mae'n... Ddim yn gwybod sut fi'n teimlo amdano fe, ond... Mae'n upsetting. Oh my God. Fel, jyst unrhyw cyfle bod ni gallu cael i fel siarad â hi, fel mae jyst wedi mynd, so... Yeah. Ond efallai fel... It's probably better off, so fi'n gwybod hi ddim fel... She's not suffering. Roedd hi wedi fod yn yfed am fel blynyddoedd, so that can cause like organ failure, diabetes, a roedd hi efo fel black spots ar ymennydd hi. Roedd nurses angen mynd i tŷ hi a fel rhoi hi like meddyginiaeth. Pryd roedd hi fel fwy ifanc, we got along well. Roedd hi'n mam dda pryd roedd hi eisiau, fel rhoi ni dillad dda, you know, always kept the house tidy when we were like a lot younger and this wasn't such a big problem. Roedd gymnaseg yn fel, it was my world. Hi wedi troi lan i llawer ohonyn nhw yn wedi meddwi. Roedd hi angen fel cael ei gymryd mas gan yr heddlu. Came back on me, really embarrassed. Ro'n i ddim ond yn fel 8 neu 9. Christmas time, fel bysa fi yn y tŷ a bysa hi wedi meddwi eto. Taflu pethau o gwmpas y tŷ. You know, screaming. Bysa fi'n casau gwybod fod hwnna wedi digwydd i fel rhywun arall. So, yeah. A fel, mae'n brifo weithiau i jyst gweld... Sorry. Mae'n fel brifo weithiau i gweld pobl eraill. Gyda teuluau nhw a fel, fi'n gweld mamau nhw'n edrych ar ôl nhw'n rhy dda. Ond ar yr un pryd, like, it's made me the person who I am today. So, I'm like thankful in a way that like I'm the person who's had to experience it and know that os fi'n fel penderfynu cael teulu pryd fi'n fel henach, bysa fi ddim eisiau nhw i fel mynd drwy'r un peth. Ti eisiau 2 minutes? I'm fine. Just hope there's no smudged mascara all over my face because that'd be very embarrassing because, there we go. I was honestly thinking for the whole time there's going to be like mascara like this and I'll just look like a clown. Yeah, I've been fine, just... It's shit. 5, 6, 7, 8, 1, back, down, up, 1, 2, shot, stay there, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jump, jump. Dance yw therapi fi, fel mae'n neud fi teimlo'n rhydd a pryd fi ddim efo unrhyw beth, fi'n teimlo fel dawns yna. Rhywun sy'n wastad yna amdano fi yw fy nhad. How you been feeling about what's going on? Like your mum passing? Growing up, like I've obviously had you,
And I wouldn't change her for the world because I wouldn't be the person I am today. In terms of like going to the funeral and stuff, like I don't know how I feel about going because I feel like I should pay my respects and go and see her, but at the same time I'm like, I can pay my respects in like my own time. I fully understand me because at one time we had a partnership. And then, so where there was a lot of love, there was then a lot of hate, you know, which I don't hold hate no more. She's your mother, so she deserves some kind of respect from you, you know. Maybe she knew she couldn't be in your life because she had to sort her own life out first, and her demons got the best of her. Because don't think for one moment that woman didn't love you just as much as I do. What kind of person was she? Well, like I say, the thing is, she wasn't all bad. She was a good woman. She was a gymnast like you. Kira rang me not so long back. That's all she ever used to talk about, was how proud of you both were. Her house was full of photos of you both. Yeah. So, you know, the woman died with a broken heart. It would have been nice to have a mum. Obviously, yeah. And I've kind of had to grow up as a woman by myself, so like, you know, having to retain knowledge from like friends or like other parts of the family, and like, it is difficult, but then like, I've learned what not to be and not what to be from her, if that's No, exactly, this is what I'm saying, she taught you just as much as I have. You do it, come here, my baby. Ay. 5, 6, 7, 8. Rydw i'n hoffi y ffaith rydw i'n gallu bod fy hun pryd fi'n dawnsio. Fel mae popeth yn stopio pryd fi'n mewn dawns. I only have one thought, sef dawnsio. Capano came to us on the 19th of March 2004. She was 9 months old. She arrived at 7:20 p.m. She's a beautiful baby with big brown eyes and a lovely smile. Ydych chi'n gallu cofio pryd roeddwn ni wedi dod trwy'r drws? O ie, yn ti'n sgrisio. Roeddwn ni actually? Ie, sgrisio. Really? Ie. Gen ti castad ar yr un goes. Ac nath ni ffindio allan wedyn bod chdi wedi torri 7 rib. A bydden ni'n codi chdi, dydyn ni'n gwybod. A dyna pan bod ti'n crio. A dydyn ti'n mynd y gedynion lot. No. Na. Dal ddim. Dal ddim. Na. Pryd oeddwn ni'n bach, nath fy mam a'i partner hi wedi camdrin fi. Nath partner fy mam basically bwrw fi probably fel pob dydd. Roeddwn ni just dim ond couple of months old. Mae'n dweud yn y court case fi nath dal fy mreichiau ac wedyn taflu fi yn erbyn fireplace. Symud fel the form of my head oherwydd mae wedi dweud doedd yn hoffi sut roeddwn ni'n edrych fel ac nath fy mam fi wneud ddim byd amdano fe. It just doesn't make sense, fel, why not have an abortion? Because I would have much preferred that. Os oeddwn ni'n mam, byddwn ni'n byth fel gadael fi unrhyw un cam dream for plant fel hwnna o gwbl. There's no excuse in the world for that to happen. Mae hwn yn gwneud fi teimlo'n grac. Like, not wanted, a burden. Mae'n gwneud fi'n drist. Sorry. Not worth living mewn ffordd, just not really a person, just an object. Pryd oeddwn ni'n blwyddyn 11, nath un o bechgyn cerdded lan y grisiau, ac mae wedi dweud I fi, oh, just go and kill yourself, no one will care. Hwna beth sydd wedi setio fi off. Ac wedyn, pryd nath I mynd gartref, nath I yfed, ac wedyn cymryd prescriptions fy nhad, ac
dydw i ddim yn gallu cofio rest, just waking up in hospital. Pryd mae pobl yn gweld fi, maen nhw just meddwl fel, oh, like, that's someone really happy who smiles and laughs all the time, ond dydw i ddim yn teimlo fel hwnna. I just think there's no point dwelling on what she's done. She's only gonna win. So just keep going, Capano, and don't give up. Mae fy bywyd fi nawr yn ein lot hapusach ac yn light nawr rydw i'n gyda fy adopted parents ac family. Heddi rydw i'n cwrdd â fy briodyr a chwiorydd ac dydw i'n methu aros a helpu the Davises mewn un roof, so bydd yn hwyl a tipyn bach yn hectic. Maen nhw'n trin fi gyda love a respect, rhywbeth rydw i'n heiddi. Wy'n i'n meddwl bydd yn peth neis i ti dod yn sglefrio ia gyda fi. Oherwydd mae'n fel happy place fi, so falle mae'n gallu chiro ti lan tipyn. Diolch. Ti di penderfynu ato beth ti'n mynd i wneud, ond fel mynd i funeral yma. Fi di penderfynu beidio mynd. I'm trying to heal. A fi yn credu bydd yn helpu fi llawer os fi yn mynd. Fingers crossed, ti'n teimlo beth fi'n teimlo fel pryd fi'n sglefrio. Mae'n fel really refreshing and mae'n teimlo fel peaceful. Ti eisiau? God, man. Mae cystadleuaeth yn San Sebastian ac mae'n mynd i fod yn hwyl cystadlu. Mae loads o waith angen mynd mewn i ymarfer a paratoi ar gyfer y gystadleuaeth. Dim eisiau mynd ar llwyfan a ddim gwybod beth ti'n neud. Dyma sesiwn ola ni nawr cyn ni fynd ar y penwythnos. O'n i yn becs o'r braith cwbl wythnos yn ôl ni ddim yn barod, ond fi'n meddwl nawr ni bron yna. Just, mwynhewch, ymarferwch, paciwch popeth, a, Woo! Hey guys! Back with it again, here again with Capano Mia Davis. So this is my first day competing and I'm a little bit nervous but I'm excited and this is my outfit, so and this is Tanisha. Hair smells nice. Thanks. First compliment I've ever had off you. Anyways, Tanisha off the Ni wedi hedfan i fod yma, so hwnna'n fel big deal yn ein hunain. Mae llawer o bobl o gwmpas y byd yn cystadlu yma, so bydd y standard fel yn uchel. Yn termau gyda fel ddawnsio ben fy hun, mae'n neud fi teimlo fel fwy anxious oherwydd mae llawer o bobl mynd i fod yn edrych arno fi. Tanisha, ti eisiau mynd nawr? Hawdd mae'n 11:05. Ni fod bod yna am fel 11:30. Oh, God, yeah. Yeah. Oh, jeez. This is our costume. Yeah, that's all I got to say. Gyda group dancer, chi efo fel pobl eraill hefyd, ond gyda solo,
ti ar ben dy hun. Fi jyst eisiau gwneud e nawr. Bydd e'n dda, bydd e'n profiad da. So fi jyst yn stress a flustered, ond fi'n mynd i cael e mas ar y llwyfan. Sorry, fi methu siarad oherwydd fi'n nervous. Dath Tanisha off bach yn siomedig gyda perfformiad hi. Mae'n really galed ar ei hun a sa'n gwybod pam achos oedd hi'n fab, oedd hi'n amazing. Heddiw probably fel the most stressful day. Ti di wneud yn dda ddo yn y solo ti? Fi'n meddwl ti wedi. Fi heb cael fel y fulfilment ro'n i'n fel disgwyl, so ro'n i fel... Be so happy coming off that, yeah. Just bys fi fel, oh, I owned it, but ond fi ddim yn teimlo fel fi wedi wneud hwnna. Fi mor glad mae just mas o'r ffordd nawr, oherwydd fi gallu ffocysu ar fel y dansiau eraill, so... Yeah. Ac fel enjoyo fe hefyd. So yeah, bydd hwnna'n neis. Fi'n credu Capano jyst wedi blino'r cystadleuaeth. Fi'n gwybod ni angen fod yn man really gynnar, a wedyn mae pawb jyst mor fel... Nhw wedi blino. As a whole, fi'n credu wedi dysgu llawer amdano fy hunain a sut fi'n teimlo pryd fi'n dawnsio. A fi'n fel mor ddiolchgar fod fi wedi cael yr profiad yma i allu deall hwnna. Mae kind of wedi wneud fi sylweddoli faint fi really eisiau wneud dawns fel profession. Gobeithio ni'n ennill rhywbeth. In fifth place with 81.2 marks, dancers number 1 for Wales. In third place with bronze medals and a mark of 83.2, dancers number 8 for Wales. Roedd y Dance World Cup yn amazing. Ni wedi dod yn trydydd a 5ed. Mae heb mynd mewn eto. Mae wedi gwneud i fi fel agor fy llygaid a actually dweud i fi hynny fel, you know, os ti'n gweithio'n galed a os ti'n treino'n galed, ti'n gallu gwneud unrhyw beth ti eisiau. Ti'n gwybod beth, fel fi wedi cael rough start. Rydw i ddim yn rhoi fy hun credit, oherwydd pryd fi'n edrych nôl, fi yn fel, waw, to be fair, fi yn neud yn dda. Popeth wedi mynd trwy holl bywyd fi. Wedi wneud fi pwy fi yn heddiw, a bys fi ddim yn newid unrhyw beth. I know I'm going to reach that success, that happiness. Fi eisiau llwyddo, a fi eisiau fel achieveo goals fi. Fi yn 19 a mae gen I whole life ahead of me, so... A hyn yn just y cychwyn hefyd. Bring on the rest of my life, I guess.